क्या आपके दो नादरा आईडी कार्ड बने हुए हैं और दोनों नादरा आईडी कार्ड में आपका आईडी कार्ड नंबर अलग अलग है? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि जिनके दो नादरा आईडी कार्ड बने हुए हैं, चाहे वो उन्होंने जानबूझकर अपनी जरूरत के तहत बनाए हैं या फिर नादरा की गलती की वजह से आपके दो नादरा आईडी कार्ड बने हुए हैं, इन दोनों सूरतों में ना ही आप अपने कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं और ना ही अपने कार्ड में कोई तब्दीली करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वो भी इस वजह से ब्लॉक हो सकता है और इस तरह के केस में आप सिम भी इशू नहीं करवा सकते। और सबसे अहम बात, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप अपना पासपोर्ट भी प्रोसेस नहीं करवा सकेंगे। दो नादरा आईडी कार्ड में सिर्फ एक नादरा आईडी कार्ड अब्रॉड में से किस तरह कैंसिल करवा सकते हैं और पाकिस्तान में नादरा ऑफिस से कैंसिल करवाने का क्या तरीका है और इसके लिए आपको कितनी फीस अदा करनी होगी, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको आसान अल्फाज में बताया जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इस मसले का हल आसानी से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एक बहुत अहम मसले के ऊपर बात की जा रही है और वो है दो नादरा आईडी कार्ड बनने का मसला और उन दो नादरा आईडी कार्ड में से किसी एक नादरा आईडी कार्ड को अब्रॉड से कैंसिल करवाने का सही तरीका क्या है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके दो नादरा आईडी कार्ड किस तरह से बन गए, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नादरा का सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पास में जाना होगा। 2002 में जब नादरा का आगाज़ हुआ था, उस वक्त नादरा मैनुअल तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए लोगों से शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त वसूल करता था। उस वक्त बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कार्ड उन्हें वक्त पर नहीं मिला और इसी असना में उन लोगों ने दोबारा से अपना नादरा आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से उनके दो नादरा आईडी कार्ड बन गए। नादरा ने 2002 में जब अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उस वक्त नादरा के पास इतना हैंडसम सिस्टम नहीं था कि वो फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर की मदद से इस बात को चेक कर सके कि किसी शख्स ने दूसरा नादरा आईडी कार्ड बनवाया हुआ है या अप्लाई किया हुआ है। उसी दौरान बहुत से लोगों ने जानबूझकर मालूमात में रद्द बदल करके अपने दो नादरा आईडी कार्ड बनवाए, लेकिन वक्त के साथ साथ नादरा का डेटाबेस मजीद हैंडसम हो गया और अब नादरा का सिस्टम फिंगरप्रिंट्स और फेशियल के थ्रू बासानी चेक कर लेता है कि कौन सा शख्स नए सिरे से नादरा आईडी कार्ड अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। यानी 2025 में अगर कोई धोखे से दूसरा नादरा आईडी कार्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं बना सकता। अब अगर आपके दो नादरा आईडी कार्ड बने हुए हैं तो नादरा का सिस्टम अब ऑटोमेटिकली इस चीज़ को ट्रेस कर लेता है और आपका डेटा ब्लॉक कर दिया जाता है और जब तक आप अपने एक नादरा आईडी कार्ड को कैंसिल नहीं करवाते तब तक आपका रिकॉर्ड ब्लॉक रहता है। सबसे पहले ये नोट कर लें कि जिनके दो नादरा आईडी कार्ड बने हुए हैं उन्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दो नादरा आईडी कार्ड बनवाना ना सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि इसकी वजह से आप बहुत सी मुश्किलात से भी दो चार हो सकते हैं। जैसे आप अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, ना उसे रिन्यू करवा सकते हैं, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो इस वजह से बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा सिम भी आप इशू नहीं करवा सकते और अगर कोई आपके पास एक्टिव सिम है तो वो सिम भी आपकी ब्लॉक हो सकती है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको लीगल तरीके से नादरा की पॉलिसी के मुताबिक इसको क्लियर करने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में दो सिचुएशंस को कवर किया जाएगा। पहला, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अपने एक शनाख्ती कार्ड को किस तरह से कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप अब्रॉड में हैं तो आप अपने दूसरे नादरा आईडी कार्ड को किस तरह कैंसिल करवा सकते हैं। दो नादरा आईडी कार्ड में से एक नादरा आईडी कार्ड को कैंसिल करवाने के तरीके को डुप कैंसिलेशन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान से डुप कैंसिलेशन का तरीका बता देता हूं। पाकिस्तान में मौजूद आप किसी भी नादरा ऑफिस से अपने दो आईडी कार्ड में से एक नादरा आईडी कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं। नादरा ऑफिस आपको जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा वो आप नोट कर लें। आपके पास अपने दोनों नादरा आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास दूसरा नादरा आईडी कार्ड मौजूद नहीं है तो दूसरे नादरा आईडी कार्ड की डिटेल्स आपको नादरा ऑफिस से मिल जाएगी। इसके अलावा आप दोनों नादरा आईडी कार्ड में से जो नादरा आईडी कार्ड रखना चाहते हैं उसके हवाले से आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। मिसाल के तौर पे आप जो नादरा आईडी कार्ड रखना चाहते हैं उस पर दर्ज मालूमात आपके किसी और डॉक्यूमेंट में भी लिखी होनी चाहिए। यानी आप जो नादरा आईडी कार्ड रखना चाहते हैं उस पर जो नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सेम यही नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके पास मौजूद नादरा के बी फॉर्म में लिखी हो या फिर आपके पासपोर्ट पे लिखी भी हो, या आपके पास अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो उसमें भी सेम वही इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर नादरा वेरिफिकेशन के बाद आपके दोनों नादरा आईडी कार्ड में से एक नादरा आईडी कार्ड कैंसिल कर देगी।
اس کے علاوہ آپ کو ایک ایفیڈیوٹ یعنی حلف نامہ بھی بنوانا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ حلف نامے کا فارمیٹ شو ہو رہا ہے۔ حلف نامے کا فارمیٹ آپ کو نادرا آفس سے مل جائے گا، اور بہتر ہے کہ آپ اپڈیٹڈ فارمیٹ نادرا کے آفس سے ہی لیں۔ اس حلف نامے کو آپ 100 روپے والے اسٹیمپ پیپر پہ بنوائیں گے۔ اس حلف نامے میں 2 گواہوں کی معلومات بھی درج کرنی ہوگی، اور اس حلف نامے کو آپ کو اوتھ کمشنر سے اٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ یہ تمام کام بآسانی آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں جہاں نوٹری پبلک والے بیٹھتے ہیں۔ اب فیس کے حوالے سے معلومات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے دونوں نادرا آئی ڈی کارڈ میں نام، فادر نیم اور ڈیٹ آف برتھ سیم ہے تو آپ کو 1000 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ اگر نام میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو، جیسے ایک کارڈ میں آپ کا نام راہیل لکھا ہے اور دوسرے کارڈ میں آپ کا نام راہیل احمد لکھا ہے، تب بھی آپ سے 1000 روپے فیس لی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر دونوں نادرا آئی ڈی کارڈ میں نام، فادر نیم اور ڈیٹ آف برتھ الگ ہے تو آپ کو 10,000 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک کارڈ میں آپ کا نام راہیل لکھا ہوا ہے اور دوسرے کارڈ میں آپ کا نام امجد لکھا ہوا ہے، تو اسی صورت میں آپ کا ڈیٹا چینج ہے، آپ کو 10,000 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ابراڈ سے ڈوب کینسلیشن کا کیا پروسیس ہے۔ آپ باہر ملک میں کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں، فی الحال ڈوب کینسلیشن کے لیے آپ باہر میں موجود کسی بھی نادرا آفس سے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ سہولت باہر ملک میں موجود نادرا آفس میں فی الحال موجود نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ ڈوب کلیئرنس کے لیے نادرا پاک آئیڈینٹی موبائل ایپ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، یہ سہولت پاکستان میں موجود تمام لوگ بھی اویل کر سکتے ہیں۔ پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے ڈوب کینسلیشن کے لیے سب سے پہلے آپ کا پاک آئی ڈی موبائل ایپ میں اکاؤنٹ بنا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا پاک آئی ڈی موبائل ایپ میں اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو اس حوالے سے مکمل ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، اور ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کا پاک آئی ڈی موبائل ایپ میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے لاگ ان ہو جائیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ اس آپشن پہ کلک کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ اسکرین میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اپنے نادرا آئی ڈی کارڈ کی کینسلیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے کسی بلڈ ریلیٹو کا نادرا آئی ڈی کارڈ جیسے والد، والدہ، بھائی بہن کا نادرا آئی ڈی کارڈ کینسل کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا نادرا آئی ڈی کارڈ کینسل کروانا چاہتے ہیں تو آپ مائی سیلف کے آپشن پہ کلک کر دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اسکرین میں آپ کے سامنے ڈوب کلیئرنس لکھا ہوگا، آپ اس آپشن پہ کلک کر دیں۔ آپ کے سامنے نیکسٹ اسکرین شو ہوگی، یہاں پر کلک کر کے آپ اپنے فنگر پرنٹس کی ویریفیکیشن پروسیس کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد نادرا پاک آئی ڈی موبائل ایپ میں جو ڈیٹیلز آپ سے پوچھی جا رہی ہیں وہ آپ درج کریں، اور ڈاکومنٹ کے سیکشن میں آپ اپنے دونوں نادرا آئی ڈی کارڈ کی اسکین کاپی اور حلف نامہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے، اس اوریجنل حلف نامے کی اسکین کاپی آپ کو پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ڈاکومنٹ سیکشن میں اپلوڈ کرنی ہوگی۔ تقریباً 1 سے 2 ہفتے کے اندر ویریفیکیشن کے بعد آپ کو نادرا کی جانب سے ای میل آئے گی کہ آپ کا کیس اپروو ہو گیا ہے۔ اب آپ ڈوب کلیئرنس کے حوالے سے آن لائن کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ایزی پیسہ یا جیز کیش کے تھرو اپنی فیس جمع کروائیں گے۔ فیس جمع کرانے کے تقریباً 1 ہفتے کے اندر آپ کا دوسرا نادرا آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ڈوب کلیئرنس کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔